आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी अभ्यास कार्य केते ना 2.5 तो गोटे बढ़िया अभ्यास कार्य अच्छी। चलो देरी नक स्टार्ट करवा। तो क्वेश्चन नंबर देला 1 कौन ना जदि दुईटी संख्यार लसागु 16 ओ से संख्या द्वयर गुणफल केते 64। अच्छा पचार कौन ना गसागु केते पचार पिला माने तमे गोटे सूत्र जानिथिबा कथा ना कौन ना दुईटी संख्यार लसागु गुणन गसागु है दुईटी संख्यार लसागु आ गसागुर गुणफल कौन ना संख्या द्वयर गुणफल सह समान। यही कथा को तुमको पिला माने कौन मन रखा पड़ो ना कौन लसागु गुणन गसागु संख्या द्वयर गुणफल संगे समान। अच्छा कौन देला क्वेश्चन ना लसागु केते 16। अच्छा संख्या द्वयर गुणफल केते देछि पिला माने ना 64। तेबे गसागु पिला माने केमती पाइबा ना ये संख्या द्वयर गुणफल दे कौन करिबा 16 को भाग करिबा। 64 रे का को भाग करिबा 16 को भाग करिबा। 16 चो 64 तो भागफल केते पड़ला पिला माने ना भागफल पड़ला केते 4। तेबे गसागु केते अते गसागु 4 8 बुझी पाइले पिला माने। चलो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कौन कहूची ना तीनोटी संख्यार गुणफल सर्वदा तार गसागु और लसागुर गुणफल सहित समान अटे कि। अच्छा या पूर्व आम जानी ना दुईटी संख्या बेले 1 नंबर क्वेश्चन कला बेले दुईटी संख्या कौन हुए ना संख्या द्वयर गुणफल लसागु और गसागुर गुणफल संगे समान। ये कही आमको केतटा संख्या भितर ना तीनोटी संख्या ए नियम मानुची कि नहीं आम ताकू चलो टेस्ट करवा। अच्छा 3टा संख्या नहीं जा मन कर मुझे गोटे 2 गोटे नेली 4 आ गोटे 8 ये 3टा संख्या नेली। अच्छा 2 4 8 रो उत्पादक भांगा 2 के 2 2 दुने 4 2 चो 8। तो पिला माने देख ना लसागु केते होउची ना 2 गुणन 4 जे केते 2 दुने 4 चो 16। अच्छा गसागु केते ना गसागु केते होउची 2। अच्छा संख्या त्रयर गुणफल बाहर करिवा। संख्या त्रयर गुणफल बाहर करिवा। अच्छा गुणफल केते हो ना 2 गुणन 4 गुणन 8 केते होउची ना 4 दुने 8 8 64। अच्छा एठी लसागु आ गसागु गुणफल बाहर करिवा। लसागु गुणन गसागु केते हबो ना 16 गुणन 2 केते 32। अरे देख पिला माने एठी लसागु गसागु गुणफल होउची 32 किंतु संख्या तीनटार गुणफल केते होउची 64। ये दीटा कोन समान होउची कि समान हो नहीं ताने एडी कोन पचारची समान हबो कि कोन लिखबा उत्तर ना समान हेबो नाही। पिला माने देखिलो गोटे बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। एउठु हमें कोन जानले ना दुईटी संख्या क्षेत्र रे संख्या द्वयर गुणफल लसागु और गसागुर गुणफल सहित समान किंतु ताठू अधिका संख्या हेले ए नियम ये मानिबो नाही। चलो परवर्ती क्वेश्चन देखो पिला माने दुईटी संख्यार गसागु और लसागु यथाक्रमे 13 और 1999। तो गसागु केते देला पिला माने ना गसागु देला 13। अच्छा आउ लसागु केते देला ना 1999। गोटिए संख्या भी दे देछि गोटिए संख्या केते 117 नुहे कि। तेबे अन्य संख्याटी पचास। अरे पिला माने आमे कौन जानिछंती ना आमे जानिछु कौन ना लसागु गुणन गसागु कहाँ संगे समान ना प्रथम संख्या गुणन द्वितीय संख्या। आमे जानि नांती कि संख्या दीटा को गुणिले जा हबो और लसागु और गसागुर गुणफल समान हबो। तो देखिलो हमको प्रथम संख्याटा दे देछि 117 तबे अन्य संख्याटी तो अन्य संख्याटी जदि हम बाहर करबा तबे कोन करबा
ନା ଲସାଗୁ ଗୁଣନ ଗସାଗୁ ରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଠୁ କ'ଣ କରିବା ଭାଗ କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖ ଲସାଗୁ କେତେ ଦେଇଛି ଆମର ପିଲାମାନେ? ଲସାଗୁ ଦେଲା 1999, ଗସାଗୁ ଦେଲା କେତେ ନା 13। ତା ଦେହରେ କେତେ ଭାଗ କରିବା? 117। ଦେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା 13 କୁ 117 କାଟିଲେ, ଆଚ୍ଛା 13 ପୁଣି 117 ଅଛି, 13 ନୂଆ 117 ରହିଲା କେତେ ନା 1999/9। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି କି ନାଇଁ ଦେଖ। 9 1 10, 9 8 17, 17 ତ 27 ହଉଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏକୁ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 9 ରେ ଭାଗ କରିପାରିବା। ତ 9 ଦୁନେ 18, 1 8 18, 9 ଦୁନେ 18, 9 କେ 9। ତ ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିଲା ପିଲାମାନେ? 221। ତେବେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଅତଏବ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ନା 221 ଅଟେ। ବଢିଆ क्वेश्चन टे पिलाମାନେ। चलो परवर्ती क्वेश्चन को ଯିବା। परवर्ती क्वेश्चन हमको कौन कहिछि ना दुईटी संख्यार गसागु और लसागु 204 हेई पारिबो कि हमको पचारछि कहिछि कारण सहित उत्तर दियो। तुमको गोटे कथा पिलाମାନେ मु कहूछि सुन ना गसागु गसागु सर्वदा लसागुर गोटे उत्पाद होता है। लसागुर एक उत्पाद होता है। अच्छा पिला उत्पाद मैंने बुझी पार्छ कि नहीं? उत्पाद अर्थ हूँ या लसागुटा कौन हम ना गसागु द्वारा विभाज्य हेब। विभाज्य मैंने बुझी पार्छ तार माने लसागु सर्वदा कौन गसागु द्वारा भाग कले भागफल आमर केते रहइबो ना 0 रहइबो। तो देखिबा आमर एठी लसागु केते देइछि? लसागु देइछि 204, गसागु देला केते 14। देखो जदि 204 टा आमे जानि चंदी कोन लसागु सर्वदा गसागु एक उत्पाद होता है। अर्थ 204 टा 14 द्वारा विभाज्य हबो। अर्थ आमे जदि 204 को 14 द्वारा विभाज्य करबा त हम भाग फल कोन हबो सॉरी भाग शेष कोन हबो 0 हबो। देखिबा एटा 0 होची कि नहीं? तो 204 रे आमे का को भाग करबा ना 14 को भाग करबा। 14 के 14 आ देला 6 4 64, 14 के 14, 14 9 28, 14 3 42, 14 4 केते 56। 8 बळी पड़ुची पिला माने। तो जदि 8 बळी पड़ुची तार अर्थ कोन 204 14 द्वारा कोन विभाज्य नुह। 204 14 द्वारा विभाज्य हो नहीं। जदि विभाज्य हो नहीं तेबे कोन हबो ना दुईटी संख्यार गसागु 14 ओ लसागु 204 कौन हो पारिबो ना होई पारिबो नाही। जदि गोटिए संख्या तार लसागु आउ गसागु को लसागु गसागु द्वारा जब भाग कर भागफल 0 हो ना ताने गसागु लसागु एमती कथा कौन हम ना असंभव हम। बुझिपाल? चलो बढ़िया क्वेश्चन टे पिला माने। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन देला पिला माने गोटे विद्यालय षष्ठ श्रेणी रे दुईटी विभाग अच्छी। से दुईटी हेले ए और बी। ए विभाग छात्र छात्री प्रति 32 दिन व्यवधान प्रतियोगिता आयोजन करती। बी विभाग छात्र छात्री माने यही प्रतियोगिता 36 दिन व्यवधान आयोजन करती। दुईटी विभाग वर्ष आरंभर प्रथम दिन प्रतियोगिता आयोजन करती। एटारे क्षुद्रतम दिन संख्या निर्णय कर। एटा इंपोर्टेंट। क्षुद्रतम दिन जेते दिन पर उभय प्रतियोगिता एका दिन हम। अच्छा षष्ठ श्रेणी दुईटा विभाग कौन ना ए विभाग। ए विभाग केते दिन करती ना 32 दिन रे प्रतियोगिता आयोजन करती। सेमिति बी विभाग कौन करती 36 दिन रे प्रतियोगिता आयोजन करती। आमको कौन देखा पड़े पिला माने
ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଦିନ ସେମାନେ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମନେକର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲ, ବୁଝିପାରିଲ? କୋଉ ଦିନ କେତେ ଦିନ ପରେ ଉଭୟ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏକା ଦିନରେ ହବ? କୋଉ ଦିନ ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ'ଣ ହବ ନା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ିବ। ତ ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ତ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଏହାର ଲସାଗୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବା। କାର 32 ଆଉ 36। ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଲସାଗୁ ମାନେ କ'ଣ କି ପିଲାମାନେ ନା ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସାଧାରଣ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା। ତ 32 ଆଉ କିଏ 36 ର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବା। ଲସାଗୁ କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ତମେ କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବ। ତ 2 ପକେଇଲା ଯେହେତୁ ଏକ ଏଠି 2 6 ଅଛି ତ ଏଇଟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। 2 କେ 2 1 2 12 2 16 12। ପୁଣି 36 କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। 2 କେ 2 1 16 2 8 16 ପୁଣି 16 18 ଯୋଉଟାକି 2 କେ ପୁଣି କେତେ ଅଛି 2 8 16 2 9 18। 8 9 କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ନାହିଁ ପୁଣି କିଆର ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଲସାଗୁ କେତେ ହେଲା ନା ଲସାଗୁ ହେଉଛି 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 8 ଗୁଣନ 9 କେତେ ହେଲା 2 2 4 ଇଏ ହେଲା 9 ଟା 72 72 4 ଗୁଣିବା 4 2 8 7 28। ତ କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲସାଗୁ କେତେ ହେଲା 288। ତ କେତେ ଦିନ ପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଭୟ ଦିନ ଏକା ଦିନ ପଡ଼ିବ ନା 288 ଦିନ ପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏକା ଦିନରେ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା 10,000 ନିକଟତମ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯାହା 2 3 4 5 6 7 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନା 2 3 4 5 6 7 ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ବାହାର କରିବା ନା ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କର ଏମାନଙ୍କ ଲସାଗୁ ଯାହା ବାହାରିବ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉଟା ବାହାରିବ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଲସାଗୁ ପ୍ରଥମେ କାଟିଦେବା। ଏଠି 2 ପକେଇବା 2 1 2 3 2 2 4 5 2 3 6 ଏଠି 7 ପୁଣି ଏଠି 3 2ଟା ଆସୁଛି ତ ଏଠି ପୁଣି 3 ପକେଇବା 1 କୁ 1 1 2 5 ଏଠି 3 3 ଭାଗ କଲେ 1 ଏଠି 7 2 5 7 କୌଣସି ପଣିକାର ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲସାଗୁ କେତେ ହେଲା ନା 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 7। ତ କେତେ ହେଲା ନା 3 2 6 6 5 2 10 10 60 60 7 6 42 420। ତ 420 ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏ ସମସ୍ତ 420 ସଂଖ୍ୟାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। 2 3 4 5 6 7 ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ଯେଉଁ 10,000 କୁ ଏଇ 420ରେ ଭାଗ କରିବା। ଆମକୁ କହିଛି କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା। ଚାଲ ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ କେମିତି ପାଇବା ନା 10,000 କୁ କ'ଣ କରିବା ନା 420ରେ ଭାଗ କରିବା। ଆଚ୍ଛା 420 ଦୁନେ 840 ଏଠି କେତେ ବଳି ପଡ଼ିଲା 0 10 ରୁ 6 ଗଲେ 10 ରୁ 4 ଗଲେ 6 ଏଠି 9 ରୁ 8 ଗଲେ 1 ହେଲା କେତେ 1600। ଏବେ ପୁଣି 3 ପକେଇବା 4 3 1260 ତ 0 ରୁ 0 ଗଲେ 0 10 ରୁ 6 ଗଲେ 4 ଏଠି ହେଇଗଲା କେତେ ପିଲାମାନେ 1 10 ନେଇଥିଲା 5 5 ରୁ 2 ଗଲେ 5 ରୁ 2 ଗଲେ 3। ତ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ନା ଦେଖ ଏଠି କେତେ ବଳି ପଡୁଛି ପିଲାମାନେ 340 ବଳି ପଡୁଛି। ଅର୍ଥ 10,000 କୁ ଆମେ 420 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲା ବେଳକୁ 340 କ'ଣ ହଉଛି ଅଧିକା ହଉଛି। ଯଦି ଆମେ 10,000 ରୁ 340 କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାରିବ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ ହବ ନା 420 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ତ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ନା 420 ସରି ନା 10,000
ଫେଡ଼ାଣ 340। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠୁ 10,000 ଆମେ 340 ବିୟୋଗ କରିକି ଦେଖିବା କେତେ ହେଉଛି। 0 10 ରୁ 4 ଗଲେ 6, ଏଠି ହେଲା 9 ରୁ 3 ଗଲେ 6, ଏଠି ହେଇଗଲା 9। ତ କେତେ ହେଲା ନା 9,660। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେମିତି ପାଇବା ଦେଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କର ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ 10,000 ରୁ 340 ଫେରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମଟା ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ 340 ସର୍ଟ ପଡ଼ୁଛି କେତେ 420 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲା ବେଳକୁ 10,000 କୁ 340 ସର୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆମେ এই ଯେଉଁ 340 ବଦଳରେ ଏଇଠି ଯଦି 420 ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଟା 420 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ 420 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସର୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଯଦି ସର୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା 420ରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 340କୁ ଭାଗ ମାନେ ବିଯୋଗ କରିବା। ବିଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନା 80। ଏଇ ଯେଉଁ 80 ସର୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା 10,000କୁ ଦେଇଦେବା। ତ 10,000କୁ ଆମେ କେତେ ଦେଇଦେବା ନା 80 ଦେଇଦେବା। 80 ଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା 10,080। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପାଖ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ହଉ। ତ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଇଗଲେ। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9,960, ଆର ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ନା 10,080। ଏଇ କଥା ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲାନି କି? ହଁ, ନିକଟତମ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା। ଅତଏବ ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ 9,660 ଓ 10,080। ତ এইটা ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 2.5। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତମେ ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଖାତାରେ ସବୁ କରିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 3.1ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ।